देवादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेज तच्चैत्रं समगच्छत अतीव तेजसः ज्वलन्तमिव पर्वतं तत्रीसुष्टेषुराः तत्र ज्वालाव्याप्तिरन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदपुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं वृषा। देवी नित्या सृष्टि विनाश रोहिता तथापि देवकार्य सिद्ध हेतु তিনি বারংবার নানা রূপে হন প্রকাশিতা। শক্তি ব্রহ্মস্বরূপিণী মহামায়া বিস্মিত দেবগণের সমীপে প্রকাশ করলেন তার আত্মপরিচয়। আমি শুধু প্রাচীনা নই, প্রাচীনতম।